Calgary, Canada. Yeah. Ay, Calgary, Alberta, di ay po ang kuan siya. 13-hour drive. 13 hours drive gikan sa amo. So, napa may 8 hours before kuan maabot dito. Naka-drive na mig 4 hours and a half, I think. No? Yeah. 4 hours and a half. Tapos kuan 5 days mi dito. 5 days mi dito. Busy kay mong beauty. Oh, di ba? Oh. Yes, Your turn na. guys. Hello guys, welcome back to the YouTube channel of my friend, guys. Please subscribe and like and comment. Bisayang Pinay in USA. Oh yes. So yeah, so we're heading to the Calgary, Alberta, Canada, guys. So it's gonna be a long trip, but it's gonna be worth it, guys. So Yeah, super busy among schedule. Tomorrow, kuan. So right now, whole day we just gonna drive because it's at 13 hours. So far we had 5 hours, so we still have 8 hours left to drive. But Yeah. in 1 hour we're gonna reach the border, Yeah. Canada. So we're gonna prepare ourselves, you know, guys. So it's Passport and so as long as you are a US citizen, so you're gonna be okay. You don't need a visa to enter Canada, guys. So yeah, we're gonna be fine. So good luck to us. Hope they gonna enter us in Canada, guys, because it's gonna be a waste of all the, you know, the payments that we made. So yeah, let's enjoy and have fun. Good luck, guys. Oh, napa And isa o thank si you. hi Maria. Hi guys. Katugon ko guys. Katulog na si Maria. Kay sayo kami ng mata las 4 raw para sayo makaban kay. Layo kayo 13 hours. Yeah, sige. Malapit na ba See you in Canada. Hi guys. Hello guys, Oh. ako na po'y driver ani, guys. Oo. Ibang ganin ako sa Bunalan ka na ako ron. We're going to Calgary, guys. Calgary, Alberta. Maglaag mi. Gato mi o Canada. 13 minutes drive. Ano? 13 hours. 13 hours drive. Sure. Daw si Miss Sige Banana. ka, ulit Ito, to. banana ni among bata. Imingaw na siya sayang banana, guys. Banana na lang gikaon niya. Kay 5 days, may mawala ni. Puli-puli mi og drive. Kanina ako nag-drive 4 hours. Siya na po doon. Yeah. Siya na yung makatunong sa border. Siya dapat Uy, dapat magpakyut. maminaw ka. Kay bungol-bungol biya ka. Ikaw mo I remember itong last time dapat magkapangutana. magpakyut ka sa kuwan ha. Sa kanang, kasi nga lang O yan, di man nakyutan ang kanang ko. Officer, security guard. Border kuwan. Oo. Dakpan yun niya ni guys na nag-speeding na po. Kaning kani akong drive ko sugay di magbantay sa kanang speed. Mag 100 na guys. Perting pagka suga mo Tulog na sila, pramabot na miyo, dugaya pa. lagi dugayo 13 hours. Uy, layo dugaya kay. Dugay kay niya daghan kay kanang kuan. Hapit naman may maabot guys. Apit na, 8 hours. Ang 20. 8 hours na lang ang biyahe. Galira kayo. But it's worth it kasi maganda doon. Naon ko si banana o pertingkaon niya banana. Ebidensya o. Nami kuyo guys sa Amazon. Basta Manguha- gift na mo na. Maria, manguha na tag Amazon mamili ta. Sige, i-hijack na. Oo, Si Amazon. Amazon kuyo na. Ay, Amazon! Ang dili ang driver. No, mo driver o. Parcel ninyo guys, ang parcel. Ang parcel. Wala may kabayan, gisunda na lang sa Amazon. Kini driver ko sugay padagan o. Tara o. Uy, 69, mumbo naman ganit ko. Oh. Kanina 68 maganda siya. Ikuan na. Ay, nindot kaayo ang view. Charat, charat. Ma-driver na mo. Uy, seryoso Ay, ang driver o. Sige, driver, kaya wag mo ka. Ay, sa batiag lang yung driver. Ayaw, ana. Walay lain. Ayo, layo. Exotic ba ng beauty? No? Tawa o. Number kano ko. Na in love si Kevin. Yan, nag-inlove sa lupot, guys. Yan. Schedule naman na.
away sa kuan border. Mahal ang mga balay diri bi. Sao ba? Nice kayo. Wala na, padong na tao. Murag padong na magrino, murag langit na murag kita. Dala kita sa langit. Doon na kay murag ma-reach na natong langit to. Yeah. Nice. Nice kayo ang view. Labaw nag-abot ni mo sa Alberta. Agoy, nice kayong Alberta. Yes. Nice kayo, grabe. Nag-one lane siya. One lane pala. Lol, pasugo na niya eh. Pag-sure sa mga kinabuhi sir, uy. Diba? Huwag yun siya ni giveaway. Ano guys, so hapit namin naabot sa border. 26 miles na lang till border. Tapos 5 more hours. 5 more hours na drive hantod maabot mi sa Calgary. Ay katugay pa kayo. Nindot kayo siya rin. Parang siya na sa bulkhead. Sa nindot nga bulkhead. Guys, here na me sa Here border na me. sa Canada. Where na you? Here na me. So man yung mga truck may kontra na to. Bito wala kayo. Alam mo man yung ganino atong Turn right onto Customs mo man Loop. ni sila so Then kay turn padagan left ba? onto Customs Loop. Kuha na din siya. One lane na din. Namin sa border sa US and Canada. Gamay ra. Oh, mas busy dito. Diri kay dili kayo no. Tara pangalan no, Eastport, Idaho. Eastport. US Namin border sa station. Sa Eastport. So maura ni ang border diri ang O gamay ra, dali ra ni siya Dali diri. ra ni siya dito. Oo. Kay gamay ra Mas dito. dali. kay grabe ko to. Nya pila to ka lane. Sa busy ka to mo yung pinaka-busy. Busy no. Busy nga niya, busy. Mura man to siya murag main. Oo. Murag main. Doon man ko siya sa Visit Canada. Hi guys, nandito na kami sa Eastport, Idaho sa US border station. Papuntang Canada, guys. Yep. Yeah. Waiting na. So, it's not too busy. Maybe I think mga 5 cars lang or truck. Yeah. So, hindi masyadong madami. So, madali lang ito. Ay, ang baby nagkuan na po The princess. The princess. The Na ang among baby Niko, na nasa car seat, gutom na po among baby. tagtubig bigay. Patan ko og permits dai. Waiting na mi sa border. Yep. Oh, naalami dari sa border. Oh, welcome to Canada. Oh, Canada. Oh, nana oh. Among driver gikapoy Hi, na guys. taon og Yeah, din it's so drive. tiring, Oo, niya. Yeah, tomorrow busy ka imong beauty. In the next 3 days, full amo schedule. Ay, halang passport. Namatay. Full good kayo Oh guys, oh, tara among passport oh. Ready na among passport. Mo ready na mi mo ato sa Canada. Yep. Busy kaayo among schedule kay kuan ugma. Tomorrow we're going to Moraine Lake and Lake Louise and Emerald Lake. Dayon Banff. Please ko pronounce. Banff National Park. Dito may mag Roy. Tapos the next day, kuan artihag tingog kuan adto the next day is mag white water rafting miyak exciting ano na ang camera kay nagkuan oo then hot spring then the next day last day namo is Jasper National Park so ato mi magpabugnaw mi ato mi sa ice explore kay second day na to magpainit tapos pabugnaw and then when you get home you're gonna get cold because you're not used to the weather. Something like that. Magditahag na ako. Arte ra na siya, guys. Maano ka na. Ang manglantaw maano na siya.
Na-use na lang po sila. Welcome to Canada. Gipasulod na mi. Dali ra kaayo. Una sila duty free shop po tayo dira. Na mo na ni siya guys. Ang mo ang enter na pud sa United States. Mo na dugay-dugay kay US man. Dire kay US citizen naman mi niya. Sulod ni diri sa ilaha. So dili na gina sila moingon nga kanang ay nga magstay me dinhi because US guys. I'm not gonna say anything, but you know that's why US has no visa to enter Canada. So they just ask your passport just to let them know that you are US citizen. Yep. So yeah, they just ask where we going, what is the purpose, how many days. Yep. And we ask our license number of the car. If we know anybody that live in Calgary, you know, didn't even ask where we stay. Last time we asked us, right? Last time. And then how long? I think they saw already us that we've been here for many times. So that's many why. times na makita mo sa records. So because this saw Naana us. sa kuato sa una no? Yeah, it's your third time actually, Maria. Because twice in twice in BC and then first time in Alberta. So so that's why they don't ask many questions. Hinay ra ba kayo nila diri yang kilometer na bantay na tas kilometer. Kuan man 90 kilometer 80. Nindot na ni kay na mag-ingon. Nindutin mo kuan. Di na ka maglantaw. Di na ta magpila man din. Na diri magtanaw. Oh guys, welcome sa Alberta, Canada. Ano siya? Street Maria. Nindot kaya siya diri. Nindot ka dito Ano siya ang Alberta, Canada. Nice kaayo lugar. What town no? Little town. Mga kuan na lang, mga 2 hours and a half till we get to Calgary. Gamay na lang. After 10 hours, Maria, no? 10 hours and a half na drive. Yeah, 10 hours and a half. Grabe kaayo, gigapoy na kaayo. May og sinakay. Wala. 60 na. Pa. Di kayo mabantay di ako. Nindot kayo siya dito. Parang ang agianan bitaw. Diba? Welcome to Alberta. Very nice kaayo ang view. Wow. Very nice. 2 more hours before maabot mi sa among padungan. Destination. 2 hours to go. Straight lang gid na siya din all the way. Naog na ta. Hala. Naog na ta. Ay, straight gid siya Straight gid na siya nga dalan. Welcome sa among balay for 5 days. Muna yung nag-Airbnb mi bathroom. Gamay nga kusina.
Oo, then naami duha ka room. Muna kami. Oh, mana. Oh, sige. Oo, one room. Oh, mana siya, oh. This is my room because I'm big. Unsa? Unsa, day? Laki ako eh. Muna, one room and then second room is this one. Oh. Oh, mana na siya. Finally, after 14 hours, naabot mi sa amo ang destination. Super, super tiring ang among kanang drive. Super long. And tomorrow, we have to wake up so early. Kaya na ami tour. Ato mi og Marine Lake and Bislo Lake. Okay, bye-bye. Till next time.